देखो आमर संगे वर्ष को 40 लाख टंका अनुसार अनुबंध कराइला से आमठू अद्यावधि गत यही वर्षर समस्त प्राप्य नवा नेक्स्ट ईयर से आमठू 70 ରୁ 72 लाख टंका नहीं सारी देखो से जो दिन गणमाध्यम से अलगा अनुष्ठान को जीवे ता पूर्व दिन से कहते मु यात्रा इंडस्ट्री सन्यास नौ घरे रही ता पूर्व दिन से कहते मु सूर्य मंदिर में कार्यरत अच्छी और कार्यरत रही से 2-3 दिन भितर मत चेंज कर मत चेंज कौन सी परिस्थिति पड़ी से करेंगे किंतु से जेहेतु आम सागर अनुबंधित अच्छा 2026 मसीहा पर्यंत 2026 जून मसीहा पर्यंत से आम सागर अनुबंधित अच्छा आम सागर कार्य करेंगे प्रतिश्रुति कार्य करेंगे ये जब से पीयूष बाबू छाड़ुंट मानविकता ये मानविकता कम करनी मानविकता प्रश्न दौनी से निजे तो सब करें तो कौट मुझे कौटी बाध्य करने से निजे ही सब करजे बाइट देती सूर्य मंदिर कहते निजे एग्रीमेंट सुस्थ मस्त कर खंडगिरी आपंकर यात्रा 2टा नुआ नाटक करेंगे डायलग भी कही सारी मैंने से नाटक निजे लिखिदे सब मैंने राइटर कहीकि द्वारा डायलग फाइल कहवा द्वारा 50 टा कमिटी बुकिंग हो जाए मानविकतार प्रश्न उठुनी से मानविकता कथा कहते मानविकता दृष्टिकोण उचित सी सूर्य मंदिर 25-26 वर्ष से अनुबंधित अच्छा से रे दरकार पड़े आउ वर्ष 2 वर्ष भी रुहतु सूर्य मंदिर में कहीं से अनुसार से अधिक अग्रिमेंट नहीं सारे गणमाध्यम बाइट दवा मुझे कंटाक्ट ना आसनी जेहेतु आम अनुष्ठान बाहर अच्छी ये 1-2 दिन भितर मुझे कंटाक्ट करी जहाँ आलोचना हम आपको जनइबी ये जो मानविकता प्रश्न उठाऊँ आपण मैंने भल भाव जानी पीयूष बाबू आमर विभिन्न समय विभिन्न निजे बाइट देते 2025-26 मसीह से सूर्य मंदिर सागर अच्छा द्वारा आमर राइटर बुक होती से निजे आमर यात्रा नामकरण कर जो नाटक हम किसी कलाकार से अनुबंधित कर नाटक डिक्लेयर होगापर आम किसी कमिटी को अग्रिम नहीं बुकिंग करूँ ये जब से पीयूष बाबू छाड़ुंट मानविकता ये मानविकता कम करनी मानविकता प्रश्न दौनी से निजे तो सब करें तो कौट मुझे कौटी बाध्य करने से निजे ही सब करजे बाइट देती सूर्य मंदिर कहते निजे एग्रीमेंट सुस्थ मस्त कर खंडगिरी आपंकर यात्रा 2टा नुआ नाटक करेंगे डायलग भी कही सारी मैंने से नाटक निजे लिखिदे सब मैंने राइटर कहीकि द्वारा डायलग फाइल कहवा द्वारा 50 टा कमिटी बुकिंग हो जाए मानविकतार प्रश्न उठुनी से मानविकता कथा कहते मानविकता दृष्टिकोण उचित सी सूर्य मंदिर में 25-26 वर्ष से अनुबंधित अच्छा से रे दरकार पड़े आउ वर्ष 2 वर्ष भी रुहतु सूर्य मंदिर में कहीं से अनुसार से अधिक अग्रिमेंट नहीं सारे देखो आमर संगे वर्ष को 40 लाख टंका अनुसार अनुबंध कराइला से आमठू अद्यावधि गत यही वर्षर समस्त प्राप्य नवा नेक्स्ट ईयर से आमठू 70 ରୁ 72 लाख टंका नहीं सारी एग्रीमेंट बलवत्तर अच्छी से लगे मुझे भावुँ से किसी भूलभाल कहीदे से आम पाखे निश्चित भाव रे आज्ञा देखो जड़े कलाकार जब वर्ष को 40 लाख टंका रोजगार कला फर्चुनर चढ़ा किसी असुविधा ना फर्चुनर 40-42 लाख पड़ू मसक आप 70-80 हजार टका किस्ती पड़ू कि 10-40 हजार 50 हजार किस्ती पड़ू जेहेतु एत दरमा पाँच सी फर्चुनर चढ़ा किसी बड़ कथा नुह गोटे इच्छा था फर्चुनर चढ़ाई जेहेतु से आमको कहते आम फर्चुनर दे पारे कहीं सिविल प्रॉब्लम था आम चाहूँ आम ना आम गाड़ी किणिकी आम गोटे कलाकार को देवाई कहीं बाहर बुलूँ भल मंद अच्छी कौटे एक्सीडेंट होपव्यवहार काले हो कि जो मालिक चाहिए ना फर्चुनर निहारी दरकार से मोर किसी कोष्ठी कर कि मुझे ठीक भाविली आम ना आम गोटे गाड़ी जो अन्य जन को दे आम पर टेंशन से गाड़ी कौटी एक्सीडेंट हो कि कौटी अपव्यवहार काले हो रिक्स तो आम आसना आम कौन फर्चुनर देवु को अनुष्ठान आम न दे पार्छु अलग अनुष्ठान तो देती कौन अच्छी सिंह बाहिनी जब पोस्ट कला 25-26 वर्ष आम पार्टी रही
ତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ କି ପିୟୁଷଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଛି 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 ମୋ ମନକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଦମ୍ଭର ଅଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏଟା 2023 ମସିହାରୁ ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଓନର ନିହାତି ଜାଣିବା କଥା। ସେ ବି ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ରେଟ୍ରେ ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ରେଟ୍ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି କେତେ ବର୍ଷ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଥିବେ ସେ ବି ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଜାଣିବା ପରେ ବି ସେ କେମିତି ତାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ, ଇଏ ପିଲା ବି କେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲା ଗୋଟେ ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥାଇକିରି ସେମାନେ ତାର ଆନ୍ସରବୁଲ ହେବେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବ ବେଗାରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ଚଲାଇଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁକୁ। ସେଇଟା ନିହାତି ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ? ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶସ୍ତା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। এটা କରିବା କଥା ନୁହଁ ବିଲକୁଲ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଳାକାର ଯାତ୍ରାର ନାଁ ବନେଇଛନ୍ତି, ପିୟୁଷକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ମାନେ କନ୍ଦଳ ରହୁଛି କି ପିୟୁଷର ଡିମାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଭିତରେ କୌଣସି କନ୍ଦଳ ରହିନାହିଁ। ପିୟୁଷଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାଲିକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମର କିଛି ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ରହିବେ କି? ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ 2 ବର୍ଷ ସରି ସାରନ୍ତୁ, ସେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଯେହେତୁ କଳାକାର ମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟର ରେଟ୍ ବଢୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ହଁ, ଟିକେଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରେ କଳାକାରଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କଳାକାରମାନେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବୁକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କଳାକାରମାନେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବୁକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଜସଜ୍ଜା ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ରହୁଛି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ପିୟୁଷ ଶିବ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେଉଛି। ସେଟା କହିପାରିବେ କି 25-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପିୟୁଷ ରହିବେ ନା ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ପିୟୁଷ ବାବୁ 25-26 ବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ।